Disclaimer: This channel does not promote any violent, harmful, or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. सिलीगुड़ी के माटीगरा में 16 तारीख को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा महाकाल मंदिर के शिलान्यास की तैयारियां शुरू। नए साल पर बारुईपुर से अभिषेक बनर्जी का चुनावी प्रचार शुरू। मैनागुड़ी पुराने बाजार में भीषण आग, 10 दुकानें जली, बड़ा हादसा टला। किन्नुहोस् डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 7 रुपियाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। डियर साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदलिने बाटो। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 16 तारीख को सिलीगुड़ी में महाकाल मंदिर का शिलान्यास कर सकती है। सिलीगुड़ी के माटीगरा में तैयारियां शुरू हो चुकी है। यह बात सिलीगुड़ी के मेयर गौतम देव ने कही, जिन्होंने आज शिलान्यास की प्रस्तावित जगह का दौरा किया। मेयर के साथ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट समेत कई डिपार्टमेंट के अधिकारी भी थे। उन्होंने मंदिर बनाने के लिए तय जगह का दौरा किया। कई अर्थ मूवर्स की मदद से इलाके की सफाई का काम पहले ही शुरू हो चुका है। এখানে মন্দিরের কাজটা হচ্ছে, ল্যান্ডের বিষয়টা হচ্ছে, সেই ল্যান্ডের ফিলিং ইত্যাদি দেখা। এই কাজের জন্য অফিসাররা এসছেন, হিডকোর এসছেন, এসজেডি এসছে, অন্যান্য লাইন ডিপার্টমেন্ট এসছে, ডিএম এসছেন, সিও জেডিএ, আমাদের কমিশনার, অন্যান্যরা সবাই এসছেন এবং হিডকোর অফিসাররা আছে, ইঞ্জিনিয়াররা আছে। সব মিলে এটা আমরা দেখলাম। পর্যালোচনা মিটিং একটা হবে আমাদের স্টেট গেস্ট হাউসে, তারপরে সিদ্ধান্তগুলো হবে। 16 তারিখে শিলান্যাস শেষ করছেন মুখ্যমন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রীর সম্ভবত 16 থেকে করার কথা। नए साल के आगाज पर अभिषेक बनर्जी दक्षिण 24 परगन के बारुईपुर पूर्व विधानसभा क्षेत्र से तृणमूल कांग्रेस का प्रचार अभियान शुरू करेंगे। इस अवसर पर सभा स्थल पर विशेष रैंप बनाया गया है ताकि वे जनता के और करीब जा सके। विभागीय नेताओं ने सुरक्षा और व्यवस्था का बारीकी से निरीक्षण किया है और भारी जनसैलाब की संभावना जताई जा रही है। কালকে অভিষেক ব্যানার্জি আসছেন, পরিদর্শনে এলেন, কি বলবেন? কেমন সব ব্যবস্থাপনা মানুষের? আমরা যা প্রত্যাশা করেছি তার থেকে বেশি লোক হবে। সাধারণ মানুষের প্রচণ্ড উৎসাহ রয়েছে অভিষেককে কেন্দ্র করে, এবং আমাদের এখানে যারা দায়িত্বে রয়েছে, যেমন বিভাস সর্দার রয়েছে আর অন্যান্য যারা রয়েছে, আমরা রয়েছি, সবাই আমরা যৌথভাবে সবাই মিলে প্রচেষ্টা করছি যাতে তাড়াতাড়ি লোকজন এসে মাঠে ঢুকতে পারে। जलपाईगुड़ी जिले के मैनागुड़ी पुराने मार्केट में सुबह करीब 7 बजे भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई, जिसमें शुरुआती तौर पर कम से कम 10 दुकानें जलकर खाक हो गई। आग की सूचना मिलते ही पुलिस, फायर डिपार्टमेंट और नगर पालिका की टीमें मौके पर पहुंची। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने आग बुझाने का काम शुरू किया और समय रहते एक मिठाई की दुकान में रखे गैस सिलेंडरों को हटा लिया गया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। शुरुआती अनुमान के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट से लगी हो सकती है, जबकि नगर पालिका के वाइस चेयरमैन झूलन गोस्वामी ने बताया कि बाजार का प्रवेश मार्ग बाधित होने से राहत कार्य में दिक्कत आई। घटना की जांच पुलिस, फायर डिपार्टमेंट और नगर पालिका द्वारा की जा रही है। আজকে ময়নাগুড়ি বাজারে বিধ্বংসী আগুন ভোর রাত্রে লেগেছে এবং 10টার উপরে দোকান পুরো ছাই হয়ে যায়। সম্ভবত শর্ট সার্কিট থেকে এই আগুন লেগেছে এবং বাজারে যেখানে আগুন লেগেছে তার মাঝখানে একটা মিষ্টির দোকান ছিল, যেখান থেকে পুরি টুরি সব বিক্রি হয়। 10টা সিলিন্ডার ছিল। আমরা ময়নাগুড়ি বাজার থেকে বাজারে এসে প্রত্যেকবার পৌরসভার থেকে অন্তত যাতে গলিগুলো ক্লিয়ার করে দেওয়া যায় তার জন্য আমরা বারবার পথে নেমেছিলাম, কিন্তু কোনো কাজই হয়নি। ব্যবসায়ীরা পুরা তাদের সামান নিয়ে রাস্তায় থাকে। এখন একটা বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড ঘটলো, এখন দেখা যাক কী হয়। আমরা পরবর্তীতে প্রশাসনিক এখন সিচুয়েশন পুরো কন্ট্রোলে আছে। পুলিশ প্রশাসন এবং দমকল অসাধারণ কাজ করেছে এবং বাজারের ভিতরে যেসব ছেলেরা থাকে তাদের ভূমিকাও খুব ভালো। फ्लिपकार्ट के बाद अब कोलकाता में ब्लिंकिट के करीब 60 गिग वर्कर्स ने काम, पारिश्रमिक और लंबित मांगों के विरोध में नए साल के पहले दिन से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है, जिससे दक्षिण कोलकाता में डिलीवरी सेवा ठप रही। श्रमिकों का आरोप है कि 12 से 15 घंटा काम करने के बावजूद उन्हें बेहद कम भुगतान मिल रहा है और जब तक उनकी 5 प्रमुख मांगें नहीं मानी जाती, हड़ताल जारी रहेगी। पहली, डिलीवरी के पैसे तुरंत बढ़ाए जाएं। दूसरी, काम करने का समय साफ साफ तय किया जाए। तीसरा, रोज मिलने वाले बोनस इंसेंटिव को बढ़ाया जाए। चौथा, कंपनी प्रबंधन मजदूरों की बात सुने और सहयोग करे। पांचवा, बीमा, इलाज और दूसरी सामाजिक सुरक्षा सुविधाएं दी जाए।
पश्चिम बंगाल भाजपा के पूर्व अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा कि 2026 विधानसभा चुनाव में जगन्नाथ देव के आशीर्वाद से सत्ता परिवर्तन होगा। पार्टी सामूहिक प्रयासों से ही जीतेगी और उन्होंने तृणमूल हुमायूं कबीर और अभिषेक बैनर्जी पर तीखा हमला भी किया। দেখুন এ তো ঠিকই আছে, পার্টি যে দায়িত্ব যাকে দেবে সে সেটা করবেই, কি জোন হবে না হবে আমার কিছু জানা নাই। আমি 3 বার ইলেকশন লড়েছি আর 3 বারই সভাপতি থেকেছি, নাহলে অন্য দায়িত্বে ছিলাম। নিজের ছাড়াও বাইরেও প্রচার করেছি। আমি 21-এর নির্বাচনে খালি আমি প্রার্থী ছিলাম না, তার আগে 2 বার লড়েছি আমি। তো সেই জন্য সেবারে নিজের এলাকায়ও সময় দিয়েছি, বাইরেও দিয়েছি, স্বাভাবিক এটা করতেই হবে। গতবারে আইএসএফ নিয়েও এরকম চর্চা আপনারা করেছিলেন, ভোট কাটবে, কি হলো পরিণাম? কিচ্ছু হয়নি। আমার মনে হয় কোনো না কোনো পার্টির সঙ্গে সেটিং হবে। গতবারে তো আইএসএফ অনেক বড় বড় সভাও করেছিল, আজ পর্যন্ত নিজের এলাকার বাইরে হুমায়ুন কবির বেরোননি। ওনার পার্টির কি ভবিষ্যৎ হবে, কি চান, উনি তো সকালে এরকম বলেন, বিকালে এরকম বলেন, তার স্ট্যান্ড পয়েন্টও ঠিক নাই। তো এটা করলে তো মানুষ বিশ্বাস করবে না। যদি নতুন পার্টি করে লড়তে চান, ঠিক করুন, পরিষ্কার করে ঘোষণা করে দিন ওনার কি উদ্দেশ্য। তো যারা চায় তারা তাকে সহযোগিতা করবে। বাকি উনি আমার মনে হয় দাম বাড়াচ্ছেন বা জল মাপছেন যে কার দিকে গেলে আমি সুবিধা বেশি পাবো। सिलीगुड़ी के हाकिमपारा गर्ल्स स्कूल में एडमिशन फीस बढ़ाने पर टेंशन। सिलीगुड़ी के हाकिमपारा गर्ल्स स्कूल में शुक्रवार सुबह एडमिशन फीस बढ़ाने के आरोप को लेकर भारी तनाव फैल गया, जहां अभिभावकों का कहना है कि सरकारी नियमों के अनुसार 240 रुपए की जगह स्कूल 500 से 600 रुपए वसूल रहे हैं। एडमिशन के दिन अतिरिक्त फीस का संतोषजनक जवाब न मिलने पर अभिभावकों और एआईडीएसओ प्रतिनिधियों ने स्कूल के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। हालत बिगड़ने पर पुलिस बल तैनात करना पड़ा, जबकि हेडमिनिस्ट्रेस ने बाद में इस मुद्दे पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। বলছে শুধু বালিকা বিদ্যালয় স্কুলেতে কেন 280 টাকার বোর্ড লাগবে, শিলিগুড়ির প্রতিটা স্কুলে লাগুক। প্রতিটা স্কুলে 840 টাকা ক্লাস 7 এর ফি নিয়ে অলরেডি ভর্তি হয়ে গেছে। শুধু এই স্কুলের ক্ষেত্রেই কেন, প্রতিটা স্কুলের ক্ষেত্রে শুরু হোক এটা। বাস এটুকুই আমার কিছু। আপনার নাম? সুব্রত বিশ্বাস। ফি নেওয়া হচ্ছে এই বছর আমাদের ধরেন এখন আমরা তো জানি না 500 করে চাইছে, আবার বড় মেয়েটা 600 চাইছে। হ্যাঁ, এই জন্য আমরা তো জানি না। আমি আজকে ভর্তি করাইতে আইছি, আইসে দেখে এই সিচুয়েশন হয়েছে। মানে কেন বেশি টাকা নেওয়া হচ্ছে এই ব্যাপারে স্কুল না 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 স্কুল কিচ্ছু বলে না। আর আমাদের কোনো ইও পাঠায় নাই, আর কি কোনো কাগজপত্র পাঠায় নাই। এমন দিন ভর্তি বাচ্চা আর কি কোনো দিন মেসেজ যায় না মোবাইলে। আর ধরেন কোনো এই স্কুলে কোনো নাই, বাচ্চাদের জল খাওয়া একটা ভালো জল নাই। এই যে খাওয়া খাদ্য রান্ধে, হ্যাঁ খাওয়া খাদ্য রান্ধে, ওই ভাত খাইতে পারে না বাচ্চারা, কিন্তু ওরা খাইতে পারে ঠিক মতো, কিন্তু ওগুলো নাই। একটু ভালো জল নাই, ফ্যান নাই। গরমের দিনে ফ্যান বাচ্চাদের একটা দরকার, কিন্তু এই স্কুলে নাই। আজকে কি বলছে স্কুল, কি বলছে আজকে বলছে আজকে তো আমাদের ভর্তি করার ডেট, বাচ্চাদের ভর্তি করতে আসছি। 500 টাকা আমরা দিতাম, আজকে এই যে রায় সে পড়ছে, ধরা পড়ে গেছে, এই জন্য আজকে আর হবে না। আপনার নাম? জন্টু সরকার। জন্টু সরকার। रॉयल ओक गियरेंट सेल है, प्राइस गिरेंगे, स्माइल बिग होगा, हमें कवर करेगा, सेव भी करेगा, 70% ऑफ, घर शाइन ग्लो करेगा। रॉयल ओक डील ग्रैब करो, साल का सबसे बड़ा वाव करेगा। Damro Christmas and New Year sale is back with fabulous offers. Celebrate the season of joy with our exclusive living room and office furniture collections. Explore the all-new Christmas and New Year range at your nearest Damro showroom. Visit today and bring home happiness with Damro. जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के पवित्र सानिध्य में भक्ति की ज्योति जलाने और भक्तों को सच्ची भक्ति का मार्ग दिखाने के उद्देश्य से लोकप्रिय टीवी चैनल एसके लाइव न्यूज पर और साथ ही फेसबुक और यूट्यूब के लोकप्रिय एसके लाइव चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचनों का प्रसारण 10 दिसंबर से प्रतिदिन शाम 7 से रात 8 बजे तक किया जा रहा है। इस सच्ची भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए और अधिक संख्या में इस सच्चे सत्संग का प्रसारण अवश्य देखें। More than 50% of Sacred Heart School students achieve 90% plus in ICSE exams. Here, academics meet creativity, technology meets talent, and passion meets possibility. Ranked among the top 3 co-ed boarding schools in West Bengal, awarded Best Residential School
in North Bengal with AC hostels that feel like home and nutritious meals that fuel champions. Every child grows stronger here. Sacred Heart School, the home of tomorrow's champions. Admissions open. मेडिसिन में 22% डिस्काउंट, साथ ही फ्री होम डिलीवरी कॉल कीजिए या विजिट कीजिए। सिलीगुड़ी फार्मेसी 99% मेडिसिन हमेशा उपलब्ध, यही है हमारी स्पेशलिटी। विश्वास नहीं होता? अजमा लीजिए। आज ही कॉल कीजिए या विजिट कीजिए। सिलीगुड़ी फार्मेसी, बाघा जतीन रोड, हाथी मोड़ के निकट, सुभाष पल्ली, सिलीगुड़ी। कॉल 9933990001। कंसल्टेशन अवेलेबल विद डॉक्टर्स। What's your favorite beverage? Strawberry milkshake. Movie? Agnipath. Food? Butter chicken. Home interiors? Homeland. By getting your interiors done from Homeland, you choose a hassle-free experience. 45-day delivery, no hidden costs, and a flat 10-year warranty. Come meet us. Homelane Modular Kitchens and Wardrobes, now available at Selection Furniture, Siliguri, opposite Vega Circle Mall, next to Zudio. Call now 7699736111. शादी या फंक्शन में हो या डे संजोना, डॉक्यूमेंट्री हो या विज्ञापन बनवाना, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग को न रंग लगाना, कैंडिड शॉट से बल्कि कराना, हर तस्वीर में जादू लाना, हर फ्रेम में हो कला का खजाना, खूबसूरती और क्रिएटिविटी जब साथ निभाना। सारांश में फोटोग्राफी या सिनेमाटोग्राफी हो करवाना तो सोमानी डिजिविजन में ही आना। सोमानी डिजिविजन फरियाद को बनाए खास। कॉन्टैक्ट 9434023813। सिलीगुड़ी के सांदीपारा में आपसी विवाद के चलते शिबू साहनी पर बाइक से काम पर जाते समय पीछे से क्रिकेट बैट से हमला हुआ, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए और अस्पताल में भर्ती हैं। पीड़ित परिवार ने 4 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है, जबकि आरोपी फरार है और पुलिस उनकी तलाश में है। কাজে বাড়াইছি, বাড়ি থেকে বাড়াচ্ছি, আমি তো জানি না, দুই ভাই মিলে আমরা, ওরা একদম আক্রমণ, মোবাইল টোবাইল মালা টালা সব নিয়ে চলে গেছে। কি হয়েছে ঘটনাটা বলেন? আর ঘটনাটা হচ্ছে কি, কালকে ক্যাচাল লাগছে, আমার শাশুড়ির সাথে কথা বলাবলি করছে, বলাতে আমার বরকে হট করে একটা থাপড় মারছে, মহিলা মানুষ হয়ে। তা থাপড় মারাতে আমার পাড়ার লোক তা আমাদের ওর বাবা বলছে, বৌদি তুমি আমাকে কেন মারলা? মারার পরে বলার সঙ্গে সঙ্গে আবার ধরে মারতে গেছে। মারার পরে তারপরে আমাকে ডাকতেছে যে সঙ্গীতা করে। তা আমি বললাম কি যে দেখো দিদি, যা হচ্ছে হচ্ছে, ও করছে, ওর নয় দোষ আছে, মারলাম। তারপরে আমি ছাড়ে দিলাম যে থাক। আমি বাড়িতে ঢোকার পরে ওনার 2 ছেলেকে নিয়ে এসে পাড়ার পাশের বাড়ি দুজন আইসে লাঠি নিয়ে আসে মারবে, ঘরের থেকে টাইনে বার করতেছে, তাও আমরা কিছু বলিনি যে থাকা পাশাপাশি আসি, কালকে রাত পহলে দেখা দেখি হবে, আমরা আর কিছু বলিনি। বলে রাত পার হয়ে গেল, পার হওয়ার পরে আজকে সকালে রাতে মারছে। सिलीगुड़ी जर्नलिस्ट क्लब में शुक्रवार को बंगाली हिंदू महामंच नॉर्थ बंगाल की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें प्रमुख वक्ता प्रभु हिरण्मय गोस्वामी महाराज ने नॉर्थ बंगाल की सामाजिक राजनीतिक स्थिति, पारंपरिक संस्कृति की सुरक्षा और सामाजिक एकता पर जोर दिया। संगठन के अध्यक्ष विक्रमादित्य मंडल ने बताया कि बांग्लादेशी कट्टरपंथी प्रभाव से मुक्त नॉर्थ बंगाल बनने के उद्देश्य से जल्द ही कई जागरूकता और संगठनात्मक कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे और इसके लिए मीडिया से सहयोग की अपील की। हिरण्मय गोस्वामी विश्वविद्या धाम ट्रास्टेर अध्यक्ष आमी। আপনাদের যে প্রেস মিটটা এই বিষয়ে একটু বলবেন। আমরা উত্তরবঙ্গের এই বর্তমান পরিস্থিতিকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশের অনুপ্রবেশকারী রোহিঙ্গা বিমুক্ত আমরা উত্তরবঙ্গ চাই। আর সেই জন্য এই মাসের শেষের দিকে, জানুয়ারির শেষের দিকে আমরা বিশেষ কার্যক্রম করতে চলেছি। সেই কার্যক্রম বাংলাদেশি মৌলবাদী মুক্ত উত্তরবঙ্গ, বঙ্গীয় হিন্দু মহামঞ্চের ডাকে আমরা মহকুমা শাসককে ঘেরাও করব, বঙ্গ জাগরণ পদযাত্রা করব। এই অনুষ্ঠানটি উত্তরবঙ্গে হতে চলেছে। এটার কারণটা যদি একটু বলেন, মানে এই যে ঘেরাও করবেন বা সে কারণটা কি, মানে কেন করবেন? আসলে আপনারা সকলেই জানেন যেভাবে অবৈধ অনুপ্রবেশকারী মৌলবাদীরা আমাদের উত্তরবঙ্গে
ঘাঁটি গেড়ে বসে আছি আর কেউ মদত দিচ্ছে বলেই এখনো বসে আছে, তাদের এই সামান্যটুকু ভয় নেই। আর তাদের থেকে যদি আমরা আমাদের এই উত্তরবঙ্গকে, আমাদের এই বাংলাকে, আমাদের এই ভারতকে না বাঁচাতে পারি, তাহলে আমরা একেবারে अस्तित्व शून्य হয়ে পড়ব। नक्सलबाड़ी के हाथी घिसा स्थित मंगल सिंह जोत की रहने वाली मालन सरकार ब्रेन स्ट्रोक से पीड़ित है। लगातार 2 बार ब्रेन स्ट्रोक होने के बाद वह ठीक से चल नहीं पा रही है और उनका दाहिना पैर व हाथ पूरी तरह से निष्क्रिय हो चुका है। इसके बावजूद 2002 की वोटर लिस्ट में नाम न होने के कारण उन्हें 6 किलोमीटर दूर सुनवाई में शामिल होने के लिए बुलाया गया। महिला और उनके बेटे का आरोप है कि उनकी गंभीर व्यवस्था स्थिति की जानकारी पहले ही BLO को दे दी गई थी, लेकिन फिर भी सुनवाई में आने का आदेश दिया गया। चलने में असमर्थ होने के बावजूद मालन सरकार किसी तरह टोटो में बैठकर सुनवाई में पहुंची, जिसे लेकर उन्होंने उत्पीड़न और परेशान किए जाने की शिकायत की है। আমার নাম মালন সরকার। কোথা থেকে এসেছেন? হাতিজা থাকে। কি অসুবিধা আপনার? আমার স্টক হয়েছিল, ব্রেন স্ট্রোক। কয়বার স্ট্রোক হয়েছিল? 2 বার। এখন কেমন আছেন? এখন একটু অল্প করে সুস্থ আছি। আপনাকে কি ডেকেছিল আজকে হিয়ারিং এ? ডাকছে। আপনি তো অসুস্থ, আপনাকে তো বাড়িতে গিয়ে করা উচিত, কিছু বলেননি? আমি তো জানি না এগুলা। আপনি কি BLO কে বলেছিলেন? BLO কে বলছে আমার ছেলে। BLO এর কাছে আমি গেছি। আমার ছেলে গেছিল, তো আমার ছেলে আমাকে বলছে আমাকে বলে যাইতেই হবে। এই অবস্থায় আপনাকে আসা, আপনার তো অসুবিধা হচ্ছে। অসুবিধা তো হচ্ছে। হাঁটাচলা করা অসুবিধা হচ্ছে না? হ্যাঁ, হাঁটাচলা অসুবিধা। এখন টোটোতে উঠতে পারি না। এখন আমার কাছে 2 জন আসতে লাগে, আমার ছেলে আমার জামাই নিয়ে আসছে। এবার বাড়িতে গিয়ে করলে তাহলে সুবিধা হতো? বাড়িতে গেলে তো সুবিধা হইতো, কিন্তু ইলেকশন কমিশন বলেছে যারা অসুস্থ তাদের বাড়িতে গিয়ে করে। আপনাকে কি কোনো জানায়নি কেউ? আমি জানি না। অসুবিধা হচ্ছে তাহলে? অসুবিধা তো হচ্ছে। কি নাম আপনার? আমার নাম মালন সরকার। কোথা থেকে এসেছেন? হাতিগিছা। कभी यह घना जंगल उत्तर बंगाल के बंदुर्गा क्षेत्र में देवी चौधुरानी का गुप्त निवास था। अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन के दौरान वह अपने अनुयायियों के साथ यहीं शरण लेती थी। आज वही जगह बंदुर्गा मां मंदिर के रूप में प्रसिद्ध है और पूरे साल भक्तों से भरा रहता है। नवरात्रि और दुर्गा पूजा के समय दूर दूर से दर्शनार्थी यहां आते हैं। मंदिर सुबह से खुलता है और दोपहर 3 बजे बंद कर दिया जाता है। पुलिस और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट निगरानी रखते हैं। DCP राकेश सिंह ने सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया और पूरे जंगल में निगरानी सुनिश्चित की। इस साल भक्तों के लिए विशेष प्रसाद और पूजा का इंतजाम किया गया है। लोग आसाम, नेपाल और अन्य जगहों से दर्शन के लिए आ रहे हैं। আপনারা জানেন কি বন দুর্গা পুজো যেটা ভোরের আলো থানা আন্ডারে হয়, প্রত্যেক বছরই হয়, এই বছরও একটা স্টার্ট হয়েছে। 2 তারিখ আর 3 তারিখে 2 দিন ধরে এখানে হবে। আর সেটাকে কেন্দ্র করে আমাদের কিন্তু এখানে পুলিশ অ্যারেঞ্জমেন্ট আছে। আমরা শিমুলগুড়ি সাইডে পুলিশদের রেখেছি, এরপর যে ফারাবাড়ির সাইড আছে সেখানে আছে পুলিশ, প্লাস যে এখানে টেম্পল প্রিমাইসেস আছে সেখানে আমরা রেখেছি। মোটরসাইকেল পেট্রোল থাকছে, নাকা আমার ওখানে থাকছে। আর আমাদের যে ফরেস্ট আছে, কারণ এটা ফরেস্ট এলাকাতে হচ্ছে, তো জঙ্গলের কিন্তু এখানে ওয়াইল্ড অ্যানিমাল আসার আশঙ্কা থেকেই যায়। এর জন্য আমাদের কিন্তু এক্সটেন্সিভ মিটিং হয়েছে, কোঅর্ডিনেশন মিটিং হয়েছে। আর এখানে কিন্তু পরিমাণ আপনার যে ফুল স্ট্রেন্থ যেটা আছে, যে ফরেস্টের লোক এখানে প্রেজেন্ট আছে, অফিসার্স এখানে আছে, সব মিলেমিশে সবাই একটা ভালো অ্যারেঞ্জমেন্ট করা হয়েছে। আশা করি 2 দিন হলে ভালো করে পার হয়ে যাবে। এবং ব্যবস্থা সম্পূর্ণ থাকছে, মানে পুলিশ রাতে থাকছে। হ্যাঁ, এখানে কি হচ্ছে কি, আমরা তো যে আপনার বললাম কি যে শিমুলগুড়ি সাইড আর ফারাবাড়ি সাইডে পুলিশ থাকতেই থাকছে, টেম্পল প্রিমাইসেস থাকছে। আর যখন এখানে রাত হবে তখনও সেখানে ফরেস্টের লোক থাকবে, প্লাস আমাদের পুলিশও থাকবে, সেটা কোনো অসুবিধা নেই। पूर्व मेदिनीपुर के मोयना में 4 दिनों से लापता भाजपा कार्यकर्ता सुब्रत अधिकारी का शव घर से 50 मीटर दूर एक तालाब से मिलने से इलाके में तनाव फैल गया है। परिजनों ने इसे सुनियोजित हत्या बताते हुए गंभीर सवाल उठाए हैं। वहीं घटना को लेकर भाजपा और तृणमूल कांग्रेस के बीच राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तेज हो गया है। मालदा के चंचल में शुभेंदु अधिकारी की जनसभा से पहले TMC जिलाध्यक्ष अब्दुल रहीम बख्शी ने विवादित बयान देते हुए कहा कि अशांत करने वाले नेताओं के गले में डंका लटकाया जाएगा और शुभेंदु को मालदा में कदम नहीं रखने देंगे। जबकि बीजेपी के अमलान भादुड़ी ने पलटवार किया। कलकत्ता उच्च न्यायालय की अनुमति के बाद शुक्रवार को होने वाली इस जनसभा के लिए पुलिस प्रशासन पूरी सतर्क बरत रहा है और दक्षिण मालदा समेत सभी सुरक्षा व्यवस्थाएं मजबूत की गई है। আগামীকালকে
বিরোধী দলনেতা যা চলে আসছেন, তিনি খবর দিচ্ছেন রহিম বক্সি নাকি বলেছে যেখানে মাটিতে পা রাখতে দেওয়া হবে না বিজেপিকে। আমি কালকেও বলেছি, আমি আজকে বলছি, বিজেপির যে আগ্রাসন নীতি, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ নীতি, বাঙালিদেরকে বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলোতে জোর করে পিটিয়ে মেরে ফেলে খুন করা হচ্ছে। বাংলা ভাষায় কথা বললে তাদের ঝুপড়িগুলোকে ভেঙে চুরমার করে দেওয়া হচ্ছে। বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলোতে পশ্চিমবঙ্গের মানুষের নাম শুনলে তাদেরকে আক্রমণ করা হচ্ছে, তাদেরকে পিটানো হচ্ছে, তাদেরকে মারা হচ্ছে। আমি কালকেও বলেছি, আমি আজকেও বলছি, বাঙালিদের উপরে নির্যাতন বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলোতে যদি বন্ধ না হয়, একটা সময় পর্যন্ত আমরা অপেক্ষা করব। সেই সময়ের মধ্যে যদি দেখি এর তীব্রতা হ্রাস হচ্ছে না, তীব্রতা বৃদ্ধি পাচ্ছে, দেখবো তোমার বাহুতে কত শক্তি আছে। কি করে মালদার বুকে মালদার বাঙালি প্রজাই শ্রমিককে খুন করে এসে তুমি মালদায় ঢুকবে। আমরা তোমাকে চ্যালেঞ্জ করছি, আমরাও তোমাকে দেখে নিব যে তুমি কি করে মালদার বুকে বিচরণ করছো, চলাফেরা করছো। যারা কলকাতার বুকে বসে পরিযায়ী পাখি হিসাবে এখানে আসছেন, আর এসে কিছুক্ষণের জন্য বাংলাকে অশান্ত করার চেষ্টা করছেন।